Takarjala constituency MLA Vishwajit Koloi strongly condemned and demanded strict action to be taken against Gumuti District Magistrate Tarit Kanti Chakma for humiliating Bubagra. MLA Vishwajit Koloi requested this demand to the Chief Minister. After Sunday night incident, people across the state are condemning Tarit Kanti Chakma because of his reckless attitude and humiliating Bubagra. Takarjala constituency MLA Vishwajit Koloi strongly condemned and demanded strict action to be taken against Gumuti District Magistrate Tarit Kanti Chakma for humiliating Bubagra. MLA Vishwajit Koloi requested this demand to the Chief Minister. The MLA further said if necessary, District Magistrate Tarit Kanti Chakma have to resign from the post. Belai hambai sini media rokno. Actually, Mia postistari. Je Gumuti District ni DM. Tarit Kanti Chakma by Malaya Thangtani. Chini Bubagra, Maharaja Pradut Kishore Maniko Bahadur, Bokhorosa Public Representative. Tai bin Logetongo, Sini Titiadisi Hapangni. CEM Bonomanang Purno Chandra Chomatia, Bobo or Gumuti District Nino, Khorosa Public Representative. Kinto Bobe Malna Thangmani Yagolo, Tini Chungnukha, social media in Bishingtui, J. Borokno Malanani Rezakia, Ebong Borokno. Insult khaijaka obo kintu sung YouTube ni bisingtui social media ni bisingtui sungnukha ang actually poila o samungno bele condemn khayo mo haingna ni kokya karon bo khorosa DM public ni bagoi se DM songjago bo public servant bono public ni tax bai chini public ni rang bai bono salary jago tan bagi salary ja kaisa district ni joto problem solution khanya ni bagoi district go bahike development khainai obabin thani barjar ja kintu botini public representative dinai khayu mane no bo kintu bini DM ni post bo dongani kok kiani mote gomo angke mon ka sabbono samuso ka mosi bo jodi omno responsibility nai me angke should be resign bo resign ditum saksak tamni bagi mas angke actually bo jodi wo DM tong angke public representative kok salaise jung to development ma khaible ব্যক্তিগত কোনো কেউ খাইনানি কো গিবলে গরচিন বুবাগ্রা ডিএম এ মালনা থাংমানি মানে না ববিনি বাকি থাংমানি या জনসাধারণের সমস্যা কবাংমা দङ आरो रेगानि सामं कमा अंजागिया नि जों नुख खानाव आं एक्चुअली चिनि बरंगमनां पूर्णचन्द्र जमातिया चिन तेदिसे हापांनि सीएम बेबो अनेक कक सालायखौ अमनति ओंखाय गोबां बरक संगो जेटा बो हर तान बगै डिएम बे मालनानि थां पर्सनल तांनि मालनानि थां किन्तु एक्चुअली अमतिया एक्चुअली जों अर मानका 6:30 to 7 नि बिसिङो टाइम खानानै आं कक सालायखा कक सालायनि बिसिङो अमति टाइम मानका आं बगे पिला वान सुक दंमोन बेले हर दाहनि किन्तु सुदु आम सिमिनिया जे डिएम बे मालनानि सकां बुबाग्रा बायताइसिनि सीएम बरक अलरेडी नो फोन खाइजाक एडीएम नो जे जों सारिगो माने फाइ दंगो नों किसा अपॉइंटमेंट नायदि बनो साइड दिकिसा किन्तु डीएम नो पर फोन खाइजाक हाइपनो डीएम कोनो समय फोन अटेंड खाइलि आनसो गे बनो एक मास रमय जे फोन खाइमनि चिन बुबाग्रानि नुखना बा खनाकना जेटा फेस बिनि जे तमने बनो स्टेटमेंट नो जे बनो पहिला पहिला कक सामान या गोलो जे उलो महाराजनि फोन अटेंड खाइलिया लास्ट के ब्लॉक से खाइदिसि Tipra mothani kaisa supremo jin maharaja pradut kishore maniko bahadur no bo tamo bujongna nai that means bo insult khane ekta mono jong omno strai sai nugo gomo to jong wan sogi me je khorosa dm the responsible person kintu omhai je wan sogi me kaje bini against action nanani nango haisi jong mane mukhyamantri no mono sanai bini against action nanani to sukos notice rona ningto karon khorsa public representative no deny khayo mane no obo kintu bini तामनाय बेनो रुल्स एंड रेगुलेशन किन्तु खब जायो काजे जोंरो साइमानो कना बिनि असुबिदा गय मानो जे मालना थांका कोनो कारणे असुबिदा गय मानो हाइबेन बत फोन बेबो साइमा नांगमनि नर पाब्लिक नरं सादि जेते जों माले बे हंके जों तो सन सावना एटलिस्ट जों तिनि माले बुबाग्रा बा तिनि माले सादि आंनि दिनि मालायने जों अबो तो साइमा बे फोन बाय ना फोन बाय साना बुदि चिन थाने समय करि खायदा फोन अटेंड खाने पॉइंट नङासो के चिकन जाखायदा ओंखाय अमन मिनिं जों थाम बुसिबा सराय से जों अमन बुसियो जेता बुबाग्रानो इनसाल्ट खायो जों सानाय सुरासुइको तिप्रा मथानि जों एमएलए फन हन्तो पब्लिक फन हन्तो एमएलए के जों उलसिको एसे तिप्रासा जों चिन बुबाग्रानो इनसाल्ट खायके माने न जतो तिप्रासनि इनसाल्ट खायमान कलाय हैसि बुबाग्राबो तरस बिनि व्यक्तिगतनि बगै थांगिया डिएम मालानि बगै आरो बय कोनो मस्ती खाने बगै थांगिया बय कोनो पार्टी खाने थांगिया बले जे पाब्लिक समस्या न तयै
অবনো তুই সে বুবাগ্রা তো ডিসকাশন খানেনি থাঙ্গু পাইছে কারণ কমানো খাসং খানাজা গুমতি ডিস্ট্রিক্ট যিনি তামনাই বনো অম্পি কনস্টিটুয়েন্সি রগ যিনি কিলা বাগমা কনস্টিটুয়েন্সি রগ যেটা তিপ্রাসা বেস জায়গা রগ गोबां रेगानि सामुं सलिया ठीक मते गोबां रेगा बे सामुं खाजानाय ब्रिज सलिं हिंतु निनि गोबां बक्स कालबार हंतु दरकार दंगसिनि गमरन तै डिस्कशन खायना थांमोन तानिबा तामनियासो जे बबे मालायानो दरकार मालायानोबा However, now the time will tell when will the state government takes action towards Gumuti District Magistrate Torit Kanti Chakma. Bureau Report Chini Khorang.